Information questions with what. Preguntas de información con el verbo be y la palabra de pregunta what. La palabra de pregunta what significa qué o cuál y se usa cuando queremos preguntar por cosas. Estructura para preguntas de información con el verbo be. Question word, palabra de pregunta, verbo be, subject, sujeto y question mark, signo de pregunta. Primer ejemplo. Palabra de pregunta, what. Verbo be, is. Subject, Mr. Sullivan's phone number. ¿Cuál es el número de teléfono del señor Sullivan? What's Mr. Sullivan's phone number? Repite. What's Mr. Sullivan's phone number? Podemos responder, Mr. Sullivan's phone number is 395-475. Repite. Mr. Sullivan's phone number is 395-475. O, his phone number is 395-475. Repite. His phone number is 395-475. Segundo ejemplo. Palabra de pregunta, what. Verbo be, are. Subject, Mr. and Mrs. Sullivan's phone numbers. ¿Cuáles son los números de teléfono del señor y la señora Sullivan? What are Mr. and Mrs. Sullivan's phone numbers? Repite. What are Mr. and Mrs. Sullivan's phone numbers? En este ejemplo vemos que el verbo be es are, son, ya que el sujeto está en plural. Mr. and Mrs. Sullivan's phone numbers. Los números de teléfono del señor y la señora Sullivan. Podemos responder, Mr. and Mrs. Sullivan's phone numbers are 395-475 and 909-365. Repite. Mr. and Mrs. Sullivan's phone numbers are 395-475 and 909-365. O, their phone numbers are 395-475 and 909-365. Repite. Their phone numbers are 395-475 and 909-365. Tercer ejemplo. Palabra de pregunta, what. Verbo be, is. Subject, Mr. Sullivan's first name. ¿Cuál es el nombre del señor Sullivan? What is Mr. Sullivan's first name? Repite. What is Mr. Sullivan's first name? Podemos responder, Mr. Sullivan's first name is Frank. Repite. Mr. Sullivan's first name is Frank. O, his first name is Frank. Repite. His first name is Frank. Cuarto ejemplo. Palabra de pregunta, what. Verbo be, are. Subject, Mr. and Mrs. Sullivan's first names. ¿Cuáles son los nombres del señor y la señora Sullivan? What are Mr. and Mrs. Sullivan's first names? Repite. What are Mr. and Mrs. Sullivan's first names? En este ejemplo, vemos nuevamente que el verbo be es are, son, ya que el sujeto también está en plural. Mr. and Mrs. Sullivan's first names. Los nombres del señor y la señora Sullivan.
Podemos responder Mr. and Mrs. Sullivan's first names are Frank and Anna. Repite. Mr. and Mrs. Sullivan's first names are Frank and Anna. O. Their first names are Frank and Anna. Repite. Their first names are Frank and Anna.